amma biiroo Sumayyaan faanti jiru seenuuf deema jechuudha. Sumayyaan faa viidiyoo wanti Sumayyaan faanti mana bituuf suuqa bituuf haasa'aa jirani. Inna Sumayyaa ቤቱን ሊገዙ እያወሩ ስለሆነ አሁን እነሱ ያሉበት ቢሮ ሊገባ ነው ማለት ነው። ደርሼባቸዋለሁ እንዳሉ ተከታተሉ እስከ መጨረሻው አንገጥማና ወጅን ትራ አሁን ትራንስፈር ዳርጎ አሪፍ ነበር። ምንድነው ህዝብ ላይ ነው ተወረጀ እኔ ስትየው ሁሉ ጊዜ ሰይጣን መስላችኋል ነው እኔ ምን አቀላ ሮዛ ጠራች والله እኔ አይታ ዛሬ ብሩን አውጥተን ልንገዛ ነው አለች አሁን ቤት ልገዙ ሜሪት መጣችሁ አይደል ለማች ተራሰ ሄደው ነገርሽ والله لازم እኔ አይጠራም አንቺ ባጠረኝም እኔ ከየትም ቢሆን ሰማኝ والله አንቺ ታጋለሽ ሱመያ እኔ ውሸታ አላቅም እኔ ሰማሽኛውን ልጆችን ካላሰችኝ አንቺን ገልሻለሁ ብሬን ታመጫለሽ አታመጭም ሱመያ ልጆች ያሳየህ والله የራስ ጉዳይ አላሳይ መሰለኝ ሱመያ እኔ የራሴ ጉዳይ የራስ ጉዳይ እገልሻለሁ የራሴ ጉዳይ ሱመያ አንቺን እገልሻለሁ ባለፈው በጥፍ ፈንፈት ዛሬ እገልሻለሁ ታመጭ አንቺን እገልሻለሁ ዛሬ ታመጫለሽ የራስ ጉዳይ አለች አንቺ ስጄስ ብር ፍድማ ላይ ሮዛ ምን ሆነች ሮዛ ምን ሆነች ውሃ የለም ዝግ ውሃ የለም ነይ አንቺ የት ሄደች እንባቴ ወጣች ሄደች ዋርታ መጣለች ካሜራማን ሮዛ ውሃ የለም akkuma sitti himeetti Said ammaati yoo lubbuu keetirraa dhiifama naagote iccitiin sitti hima iccitii tokko jira isan sitti hima kanaan duraati Roozadha miliyoonii 2 kennitee turte miliyoonii 2 san mana tibbinne Sumayyaan ittiin binne si gale amma garuu kaleessa galgala na dawwalte Sumayyaan na dawwalte gara achi hin deemti mana bituuf hin deeman እና ሮዛ ወጅ deemti immoo kaleessa bitu deeman merit property achi deemne mana hin binna kana borun deeme bitaan anjetti merit property akkana anjette maqaasa achi deemti real estate san deemti bor gaaf dura mallaqasan ittiin binne jechuudha ittiin binne amma ani kan barbaadu maalinni onnee keetirra akka dhiifama naa gootu iccitii kanas kan sitti mu kanaafi kanaan dura mana kee dhufnee akkatti burqaa naamna uffannee ishiin nu ergitee gara kee dhufnee wanna sangoonee nutti aarsee turte amma immoo nutti aarinii dhiifama siin jechuu fi amma immoo kunoo akka deemtee ishii argattee isin nagaa taatan akka rakkoo keessan hiiktan iccitii kana sitti mee jira carraa kee itti fayyadami iccitii kana sitti mee jira deemtoo ishii argadhu rakkoo keessan hiika yoona kijuu baattee ka dhugaan isii argadhu taate arasin kijuu maaliif waan jarri hiriyoottan isii iccitii waan hin himneef jecha waa hunda itti himtee jechuudha kanaaf isin naayamtee agalatomtu anis dhiifama siif godhe jira السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم تصدقت كنا جدّو مع فيديو كان عندك كتير. اليوم أنا نموتني هدو كيسان ندو بستاني تورتني لكوبس كيسان توني جل أبدي. مالي نكنا ندو بستان أبي نمو هدو ندو بستان توري شود. قافة ميشا إيماني بيتي سرپرايز قولسان. عربية مجلس في سري ميشا ددا ميشا منا بيتي تجندا نوجيستا نوغر غار نانجستاني تورتني شودا. بيش وان إتي ندو بستان ساموني سام بيزي دا تربيتو كبودا كاس ندو بستان سنجي توري. أما إسنيف بيتيتني غند إسنيف كجيس تاي شودا. لكوبس كيا ندو بستان وكميشن جرا ندو بستان سنجدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتنا هون دعوة تتكلم بكين سنجين سوجين هاجرات ويجا ويار رئيس ترجمنا بكيتي أرجمنو في إيش تكرجمنو إيه وجينا كرجمو اللي سنهما أسكي سلام بلاشونا يتندم نجين بتينشو سلام نديناتشو ያው እኔ ሄኖክ እባላለሁ ሜሪት ፕሮፐርቲስ ነው ሳይዶ የሚገኘው ያው እንግዲህ ያሉት ነገሮች ስለ ሜሪት ፕሮፐርቲስ የመጣህበትንም ሱቆቹና ቤቶችን በሽያጭ ላይ ነን ያው ሱቆቹ ሞል ስታንዳርድ የሆኑ በመሃል መርካቶ ተክለ ሃይማኖት አቅራቢያ የሚገነቡ ሱቆች ናቸው ስለነሱም ዲቴል ነገሮች ምነግሬ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ኢኒ አኩም ቤከሙ ሄኖክ ጀደማ ኤዶን ተርገምኑ ሜሪት ፕሮፐርቲ ከሰት ተርገማ ማል ቱጅራ ዲስካውንት ይበረደን ከንጅሩ ሱቂሌ አዳ ናኖ መርካቶቲ ስታይሊ ኢቲን ኢጃራመን አካ ሞሊ ከን ፈካቶቲ አካ ሞሊ ሲቲ ዲዛይን ስሪዲ አስኩበራትን ያርግታን ከን ሃንጋማ ሱቂሌን ኢሲኒፍ ሞሊሳ ቱሬ ጉባን ኢሳኒት ማናጀሪኛ ቱሬ ኮኒሞ ሞሊ ኮባይሳት ጂ ፕላስ ሪዳ ፎቂ ቶኮ ፈራንገ ሰደፋ ቆፋ ጀሊ ጉቱን አካ ሞሊ ሲቲ ጃራመ ሱቂሌ ካሪ ኩደ ጃራ ካሴት ኦል ጉደታትን ዴማ akasi gurguramachuudha gatiileen suuqilee kun hedduu baay'ee rakkasa iddoon isaa naannoo markaatotti waan ta'eef Takla Haymaኖት ቤተክርስቲያን አጠገብ ያልከኝ ያ እዶ ናኖ ቤተክርስቲያን Takla Haymaኖት jedhamu naannoo markaatotti dhiyaatu yoo bittanillee baatii muraas keessatti dachaan tarraftanii gurguran dandeettan yoo bittanii kaayattanillee moo qulfiin waggaa takkaaf kiraan isaa miiliyoona 2 hanga miiliyoona 3 waggaa takkaaf qulfii kiraa qofa
ለቁልፍ ኪራይ ብቻ ነው አይደል? 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን እስከ 3 ሚሊዮን ብር በአመት ይፈጃል። አካባቢ ላይ ያለውን ታውቃለህ። አመት 2 አመት እንደዛ ይከራያል። ኦኬ ወጋ ተካፍ ወጋ ለማ ናኖ ሰንቲ ሚሊዮን ለመራ hanga ሚሊዮን ሰዲት kan kireeffamu akkuma bal'ina kaaritii fi xiqqeen isaatiin wal caalaa deemaa jechuudha. Maaliif iddoon iddoo gabayaa waan ta'eef markaatoon hin beekne hin jiru. Iddoon illee iddoo bareedaadha. Ammas yeroon itti dhumatu waggaa takkiitti keessa qofa dhumata. Namni kafaltii guutuu bakka takka kafalee 2.5 ሚሊዮን ለማፍኩ500 ሙሉ ክፍያ 16 ካሬ አለ 16 ካሬው ሙሉ ለሚከፍል 2 ሚሊዮን 500 ሺህ ነው። በኢንስቶልመንት ከሆነ 3 ሚሊዮን 200 ሺህ ግን ቅድመ ክፍያው 640 ሺህ ብር ነው። ኦኬ akkuma beekamu gatiilee suuqiilee kun kaaree 16 kaasee hanga 32 jira. Ka kaaree 16 kun irra xiqqaan 640% 20 kafaltii awwalaati jechuudha. Kafaltiin guutuun immoo nama kaashii bakka takka kafalu miiliyoona 2.5 immoo jala immoo nama kafaluuf miiliyoona 3 fi 200 jechuudha. Namoota jala kafalu marsaa 7 keessatti jechuudha. Kaareen guddaan immoo hanga kaaree 22 32 ni jira jechuudha. Abbaan 32 miiliyoona 6 fi 400 ta'a nama wanti diskaawuntii qabu wajjii fi nama kafaltii guutuu kafaluuf immoo miiliyoona 5 fi gara 100 gad deebi'a jechuudha. Mallaqa guddaa irraa har'ataaf jechuudha. Kafaltiin isaa immoo kan parsantiin 20 jalqabni kan kafalamu kan miiliyoona 6 wayii kun miiliyoona takkaaf 900 parsantiin 20 jechuudha. Abbaan miiliyoona 6 wayii inni guddaan jechuudha. Akkuma fooqii gubbaa fi jalaatitti gatiin isaa dabalaa wal caalaa kan deemu ta'e jechuudha. Odeeffannoo dabalataatiif waan barbaadan isaan bilbiltaniit iskiriinii jala isiniif kaaya. Isaan bilbiltanii waa hunda tolchanii adda baafattanii akka isin galutti gaafattanii bitachuu hin dandeettan. Manneen illee ni qabanii, manneenis ni jira, suuqiilee illee ni jira. Suuqiin akka moolii istaandaardii moolitiin ijaarama. Hedduu bareedaa kan ta'e suuqiileen 3D as gubbaarratti argitan kana haala kanaan ijaarama jira. Amma ijaarsa eegalee jira. Guyyaa biraatti barbaadan immoo bakka dhaqeetiin viidiyoolee isin waraabuu hin dandeenya jechuudha. Kan manallee immoo isiniif ibsa jedha. Manallee ni qaban jechuudha. Meerii Piroopertiin mannis ni jira jechuudha. ቤታችሁ ተካባቢ ያለው ቤታችን ከመሃል ፒያሳ አራዳ ፓርክ ፊት ለፊት እንዲሁም ወዳጅነት ጀርባ ከቤተ መንግስት አቅራቢያ ነው የሚገኘው። አብሮት ቤተ መጻሕፍት ለፊቱ አለ። እንዳልኩ በአካባቢ ላይ ፒያሳ እና 4 ኪሎ አካባቢ ብዙ የመንግስት ተቋማት ኢንተርናሽናል ስኩሎች ሁሉ ነገሮች የተሟላለት ነው። በፓርኮች የተከበበ ነው። ልጆችን እዛው አካባቢ ነው የምታጫውተው። ቤተ መጻሕፍት አብሮት አለ። እዛ ሎኬሽን ላይ ነው የሚገኘው። ጂ ፕላስ ነው G+24 መነን ኢሳኒ ሞ ናኖ ፒያሳ ገራቻ ገማ ገብራን አራዳ ፓርክ ጅራ አንድነት ፓርክ ጅራ መሰራ ሞቱማቱ ጅራ ጅዱ ለየቹ ከንጅሩ እዶ ሄዱ ፍለተማ ይጆሌ እቲን ተበቺሱፍ እቲን በሸናሲሱፍ እዶ ሞ በከን ኪታብሌን ጅራ በከ እዶ ሃል ምልጀታቴን G+ ዲደም አፍሩ የቹላ ፎቂ አንጋ ዲደም አፍራፋስ ጅራ አባጪ እሺ ተኮትራ ካሴ አንጋ ጪስቸ ሰዲቱ ጅራ የቹላ ካሬ አፍርተም ይሰገልራ አንጋ ዲባፊ ሶዶም ይሰዲት ጅራ የቹላ abbaa ciisicha tokkotirraa hanga abbaa ciisicha sadiiti jechuudha. Abbaan ciisicha tokko nama mallaqa kafaltii guutuu bakka takka kafaluuf miiliyoona 3 fi wayii miiliyoona 3.9 naannoo sanii abbaan ciisicha lama immoo miiliyoona 7 wayii abbaan ciisicha sadii miiliyoona 10 fi 500 jechuudha. Nama mallaqa kafaltii guutuu bakka takka kafaluuf jechuudha. Yoommoo jala kan kafalamu taate waggaa 2 baatii 5 keessatti xumuranii isin kan tarkaabsan ta'e kan ta'u abbaan ciisicha tokko miiliyoona 6 wayii parsantii 35 guutuu hir'isaniitiin gara miiliyoona 3.9 tti siqaachuudha. Yeroo jalqabaan kafaltii guutuu kafaltan. Abbaan ciisicha lama immoo kan miiliyoona 7 foyite gara miiliyoona 10 foyite siqaachuudha. Kun illee immoo kan abbaan ciisicha sadii kan miiliyoona 10 foyite isin jedhe inni illee immoo akkasitti ol dabalaa deema. Hanga miiliyoona 16 tti fa'a ol siqaa deema jechuudha. Gatiin isaa nama bakka takka kafaluuf diskaawuntii akkana qaba. Yoo nama as keessaa qabaatan nama keessan argitanii tolchanii daawwachiisanii ilaalchitanii bituu hin dandeettan. Wakkilinaalleen karaa DHL illee karaa barbaadaniin. Bilbila isaanii bilbiltaniitiin isaan tolchanii ol qunnamtanii karaa kamiin akka fiduu dandeettan. Hatta mallaqa keessanuu yeroo argitan akkamitti akka erguu dandeettan osoo hin dogongoreen yeroo mana akkanaa kanneen kan bittan mallaqa karaa hawaalaatiin ergina moo karaa baankiitiin ergina adda baafattaniiti. Yookaan seerri karaa hawaalaa isinirraan fudhatu waan ta'uuf karaa sanis tolchanii adda baafattaniitiin haala saniin bitachuu kan dandeettan ta'e jechuudha. Abbaa ciisicha tokkotirraa hanga ciisicha sadiitu jira. Kaaree 42 irraa hanga 100 foyititti jira jechuudha. Manneen gurguddaa hunda keessa jira. Kutaa hojjettuu kan qabu, kutaa abbaa ciisicha sadii kan qabus yaw kan isiniif hin ibsu kanaan duras yeroo hedduu dubbataa waan jiruuf jechuudha. Iddoolee immoo lookeeshina tolchee isiniif hin jira jechuudha. Garaacha magaalaa Finfinnee keessa iddoo Piyaasaadha kan argamu jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Waan barbaadaniif immoo isaanii bilbiltanii waan barbaadan guutuu gaafatuu hin dandeettanii isaan irraa hubachuu hin dandeettan. Namoonni kanaan dura mana bitatanii jiraatan suuqiileen immoo isin barbaachisa jechuudha. Suuqii immoo ofiifuu itti dalaguu kan jibbitan taate kiraa isaa akkuma isinii itti kireessuu hin dandeettanii wanti jechuun dandeettan. Gatii suuqiilee immoo namoota kurnan dhufaniif jalqaba dhufaniif diskaawuntii
ሚሊዮን ለማፍ kuma 500 kan gurguramu discounting gurguramaa jechuudha kaashii nama kafaluuf bakka takkatti yoo jala kafaltan immoo hanga miiliyoon 3 fossika discounting percent 20 ka qabu inni jechuudha akka mana immoo keessanii percent 35 ka suuqa immoo percent 20 jechuudha kan akkaunti jenne yeroo gaabaa keessatti wanti jechuu hin danda'a fakkeenyaaf namootan kafalanii jidduun mallaqa dhabanii rakkatanii waan adda itti uumameef wajjin haasotanii sanillee akkam goonaa osoo kafalu jirru osoo dhaabne isaan maasxanqaqaa isinii kennaniitiin yoo barbaadan yoo akka waliigaltee keessanitti nama dabarsanii kennuu dandeettanii yookaan immoo baatii muraas turraan gatii waan dabalaa deemuuf isinii gurguranii birrii keessan isinii deebisuu waan akkasii kanallee tolchaatii gaafadhaa adda baafadhaatii bitadhaa waan tokko osoo adda baafatiin isin seenna lakkoofsa bilaa jala kanatti argitanii bilbiltanii WhatsApp ta'ee Telegram imoon waan barbaadaniin isatti direct bilbiltanii gaafatuu hin dandeettan jechuudha karaa barbaadan isiniif xumuramuu danda'a anatti osoo ta'in kan bilbiltan isatti bilbiltanii gaafachuu hin dandeettan waa hundaa akkasii horta daawwattoota kenna waan barbaade tolchaatti adda fadha isin jenna waan daawwattaniif galatooma assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ውድ ቤተሰቦች አሁን እነ ሱመያ ያሉበት ቢሮ ጋር ልገባ ነው አማ ቢሮ ሱመያን ፋንቲ ጅሩ ሴኖፍ ደማይቹዳ ሱመያን ፋ ቪዲዮ ወንቲ ሱመያን ፋንቲ ማና ቢቱፍ ሱቅ ቢቱፍ ሀሲያ ጅራኒ እነ ሱመያ ቤቱን ሊገዙ እያወሩ ስለሆነ አሁን እነ ሱመያ ያሉበት ቢሮ ልገባ ነው ማለት ነው ደርሽባቸዋለሁ እንዳሉ ተከታተሉ እስከ መጨረሻው አንገጥ ማና ወጅን ትራ አሁን ትራንስፈር ዳርጋ አሪፍ ነበር ምንድነው ህዝብ ላይ ነው ተወረጀ እኔ ስትየው ሁሉ ጊዜ ሰይጣን መስላችኋለሁ እኔ ምን አቀላ ሮዛ ጠራች والله እኔ አይታ ዛሬ ብሩን አውጥተን ልንገዛ ነው አለች አሁን ቤት ልገዙ ሜሪት መጣችሁ አይደል ለማች ተራሰ ሄደው ነገርሽ والله አዚም እኔ አይጠራም አንቺ ባጠረኝም እኔ ከየትም ቢሆን ሰሞን والله አንቺ ታውቃለሽ ሱመያ እኔ ውሸታ አላውቅም እኔ ዛሬም ሰላማትኝ ወርዛ ቤት ርቀትክን ጠብቀ ባለፈው ተገናኝ ምን አረኩሽ አልበላውሽም ተሯርጠሽ ዘለሽ እኔ ለማምለጥ በመስኮት ስዘይ እግርሽ ተሰባበረ ቪዲዮ ላይ አይቻለሁ ደህና ነሽ እኮ እንኳን ዳሽ ምን አለ ብታናገሪ ምን እያደረጋችሁ ነው ምን እየሰሩ ነበር አራኝ እኛ ምንም አይሰራም ቤት ይገዛችሁ ነው ሱቅ ምናምን ልገዙ መጣችሁ እና ምን ልገዙ መጣችሁ ምንም ለግዛቱ ማስጨነቀኝ መትገዙት እኔ ብሩን ባለፈው ቤት ገዝተን አላላችሁ እንዳልገዛችሁ ሰምቻለሁ እሺ አልገዛችሁ የኔን ብር እሷ ጋር ነበር ስለዚህ አሁን በኔ ብር መግዛት አትችሉም ምንም የምትፈራረሚ መገጁ ነገር የለም ገባሽ አይደል ለልጆች እኮ ነው መገዛት ሌላ ብር ማንጣት ያለበት ጭራሽ ይሄን ብር መውሰድ አምሮ ነው ይሁን እዛ ሴት ከምትሯሯጥበት እኔ ለልጆች ቅርስ ነገር ይገዛሉ እኔ ሴት ማሯሯጥበት ምን እያደረጉ እነሱ ያው እኛ ጋር ሱቅ አይተው የመርካቶውን ሱቅ ሊገዙ ነው የመጣው እኮ በኔ ብር ነው የሚገዙት ያለ ፍቃድ በወጣ ብር ማለት ነው አይ ቲንክ ያው ለልጆች ነው የሚሆነው ምን ችግር አለ ልክ ነህ እኮ ልክ ነህ ለልጆችም ቢሆን ማለት ነው ይሄ ድል ማምለጥ የለበትም አውቃለሁ ለልጆችም ትግዛ እኔ ሁለት አድርጌ እከፍላለሁ የሁለት ሱቅ ሰጧት ኦፈር ትልቅ ነውና ለልጆችም እስከወራስ ክትስማሙ ገባኝ እንዴ መሰለህ እሷ ልጆቼን አላሳይም ብላኝ ነው ልጆቼን ካሳየችኝ እኔ ሁለት አድርጌ ይገዛል ምን ችግር አለው አሳየው አታውቅም አረ ዘይድኛ ላሳየው ምን ልጆች አለው እጅና ዘቀፍ ፈልግ ለብሮ አታሳይ ስለዚህ ልጆቼ የምታሳይ ከሆነ እኔ የሱቁን የሁለት እከፍላለሁ ትክፈል በጣም አንዱ ራስ በጣም ይበቃኛል ስለዚህ አሁን ልጆቼን አሳየኝ ማየት መፍታለኝ እኮ መፍትሄ የለም እስኪ ብሩ ዛሬ ማታመልጭኝ በግም ቢሆን አስይሻለሁ ወይ ብሩን እስኪ ወሰደው ብሩ ይሄዳል ዛሬ በጋሽሻለሁ አታመልጭ አንቺ ነሽ ብሬ አንቺ ጋር ነው አንቺ ነው ጠይቀው ብሬ ነሽ ሳይዶ እኔ ያልጆች አንተ ገዝቼ ነው እኔ አይደለም እና ሁላታችሁ እኮ ጆላ ሲ ካከነ ጎዳጅሩ ኢልማን ወላሂ ነክስ ቁርቱ እንጅሯን ሲፈጠር አንቺ ብሪንጋፍ ከፈልኩ ስለነገርኩሽ ብሩ ስለ እያለ ስለሽ ባለፈው በጥፊ ስለመጣሽ አሁን በጥይት ይመጣኛል ብለሽ ነው የራሳችሁ ወላሂ ወዴትም ዛሬ አታመልጭኝ ነገ ብሪጋፍ ዱራ ከፈለና አንጀት እንከፈለት ባለፈው ብሩን ከፍለናል ብለሽኛል አልከፈላችሁም ዛሬ ልገዙ እንደሆነ እኔ መረጃ ሰምቼ የመጣሁት ተነግሮኝ እናንተ አነሱ የለም እኮ እኔ ልጆችን ታሳየኝ እኔ የሁለት ሱቅ ከፍላለሁ ችግር የለም አንድ ብር እኮ ሳታሳየኝ ግን እኔ አንድ ብር በልቼ አላቅም ያ ልጆች ይሁና ልጆችን እንድታሳየኝ ማታርጊው አንቺ ነሽ ብሩ ከፍ መጀመሪያ ነው ነሽ ልጆች ማን ስለሆነ ለሁለት ሚሊዮን ብዬ ነው ማሳየው አንቺ ይኸውልሽ ንግግሬ ካንቺ ጋር ነው መጀመሪያ ማለት ነው ሰማሽኝ አይደለ ብሬ ነው ይኸውልሽ ታመጫለሽ ወይስ አታመጭም አንቺ መጀመሪያ ምክንያት ይመጣል ሰው ቤት ገዝቼ ሱመያ ያምስም ያንተ ልጆች ገዝቼ መለክ ይሄን ፍደሙ ፍዳ ተመላል ይስል ያርስ ያራስ ለጀለባት والله እኔ ምንም አላውቅም ሰማሽኝ አሁን ስሚኝ እኔ ስሚኝ ቢሮ ውስጥ አበጥብጭኝ
ብሬን ታመጫለሽ አታመጭም? ያዣት ብሬን አስልኪ መልሽና ላኪት። በህግ ጠይቅሻለሁ እኔ በህግ ጠይቅሽ። ብሬን አምጪ ትያታለሽ አታመጣም? ብሬን ካመጣሽ ችግር የለውም። ካላመጣሽ እገልሻለሁ፣ ካላመጣሽ እገልሻለሁ። ሰማሽኝ? አሁን ልጆችን ካላሰችኝ አንቺን እገልሻለሁ። ብሬን ታመጫለሽ አታመጭም? ሱመያ ልጆች ያሳየህ ወላሂ የራስ ጉዳይ አላሳይ መሰለኝ። ሱመያ እኔ የራሴ ጉዳይ የራስ ጉዳይ እገልሻለሁ። የራሴ ጉዳይ ሱመያ አንቺን እገልሻለሁ። ባለፈው በጥፊ መታት፣ ዛሬ እገልሻለሁ። ታመጫ አንቺን እገልሻለሁ። ዛሬ ታመጫለሽ አታመጭም? የራስ ጉዳይ አለች። አንቺ ስጄስ ብር ፍድ ማለት ሮዛ ምን ሆነች? ሮዛ ምን ሆነች? ውሃ የለም እዚህ ጋር ውሃ የለም። ነይ አንቺ የት ሄደች? እምባቴ ወጣች ሄደች። ውሃ ልታመጣ ሄደች። ካሜራማን ሮዛ ውሃ የለም ሮዛ። ወይኔ ሞተች። እንደች ውሃ ነገር እስኪ እንዳታመልጥኝ። የት ገባች?